ওগো নাগমাতা বিশ্বরী, যে আশা নিয়ে কাকু আমার হস্তে দান করেছে তার মনের বাসনা পূর্ণ করো। তার বংশে যেন নাগের চিহ্ন না থাকুক। জয় জয় মা মনসা কি জয়, জয় জয় মা বিশ্বহরি কি জয়। এদিকে ছোট্ট বালক গণেশ ঠাকুরের বন্দনাতে দান করেছেন গো 15 টাকা দান, 16 না দক্ষিণা। তাই ওগো নাগমাতা বিশ্বহরি, সন্তানটাকে যেন মঙ্গল রেখো মা, সেজন্য দীর্ঘ আয়ু হয়, সুন্দরভাবে বড় হয় এবং প্রতিদিন স্কুলে যায় এবং সেজন্য লেখাপড়া ভালো শিখতে পারে এবং সেজন্য বড় হয়ে তার মাতা পিতার মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। জয় জয় মা মনসা কি জয়, জয় জয় কি জয়। তবে তো গাইব গো কি গজাননের বন্দনা। গজাননের বন্দনা? হ্যাঁ। আচ্ছা গায়ক মশাই গজানন কাকে বলে? ও গজানন কাকে বলে এটাও তো যদি না বলি তবে কি করে জানবে গজানন? তবে বলুন তো গজানন কাকে বলে? কাকে বলে? যার কুলার মতো কান রয়েছে। কুলার মতো কান? হ্যাঁ। হাতির মতো সুর রয়েছে, হাতির মতো দেহ রয়েছে। ওরে বাবা, সেই গণেশ ঠাকুরের বন্দনা গো কাকে বলা হয়? গজানন। ঠিক 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 ঠিক। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ ঠিক বুঝেছি। আর কোনো বাধা আছে? হ্যাঁ আরেকটা কথা আছে গায়ক মশাই। তবে তো আমরা গাইবো গণেশ দেবতার আচ্ছা বন্দনা। আমরা কি এই স্টেজে আমি জোকার, আমার এই যে ড্যান্সার গুলো রয়েছে, তারা কি কম নাচ গান করে যে ওর আগে পয়সা দেয় না আর আপনার হাতে সবাই পয়সা দেয়, সবাই দেয়? এদিকে আসেন, এদিকে আসেন। হ্যাঁ, বলুন। আপনি কথা বলছেন কম আর উঠছেন বেশি। এই ব্যাপার রে, আমার ফাঁসি চাই। আপনার পা ভেঙে যাবে তো। ভাঙে না। ये जो है ना इसको बोलता है चामर, चामर मूर्छल बोलते हैं। मूर्छल बोलता है। तो इस मूर्छल में हम लोग का सनातन धर्म में 33 कोटि देव देवता के वास है, इसलिए दक्षिणा देके भक्त बिंदु जितना है, माँ मासी मौसी पीसी भाई बंधु काका चाचा सब दे करके इस चामर के बतास लेने से देह पवित्र होता है। इसलिए हम लोग आए हैं झारखंड गान करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने पड़ता है। जरूर 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 जरूर। आप समझिए कि नहीं? समझ गया है? हम खूब पढ़ते हैं, खूब सकते हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए तब हम गाएंगे। क्या गाएंगे? क्या गाइएगा? गजानन के वंदना। गजानन का वंदना। हाँ। अच्छा अच्छा। जय जय गजानन जय। ठीक ठीक ठीक। অগো হরের নন্দন, অগো বিঘ্ন বিনাশন, অগো মৌসিক বাহন, দেব হে আহারে সারা হারে রা প্রথম গণেশ ঘটে, অতএব নায়কের বাসনা হে আরে। ভূমিতে তো রিয়া নদী, বন্দি দে
आप जो इस स्टेज में डांस करते हैं ना, तो आपको आपको देख के आप लोग को, आपको पोती नाती नतनी सब हंसता है। हाँ? अरे ठीक है, बोलो उन लोग को दान ध्यान करेगा, जरूर करेगा। हाँ? जय जय बाबा सदगुरु ओगो गोनेश्वरी बोन दोना काले ओगो जयबा भक्त दान दिले गणेश ठाकुर करिबे कल्याण हे। अरे आस्ते 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 कुछ बोलिएगा। इसका नाम है बासु महलदार। हाँ? वासुदेव महलदार ये जो नाचता है ना, इसको पता हुआ। हाँ? सुनिए, थामिए थामिए थामिए। हम लोग का बासु महलदार, हम लोग का जो विष्णु महलदार है उसका पुत्र हुआ, संतान है। ये क्या क्या है जानते हैं? क्या क्या है? हमारा जो भतीजा है वासुदेव महलदार, वो हुआ बंगाल का। बंगाल का। उसका थाना हुआ रतुआ थाना, ठीक ठीक ठीक। मालदा डिस्ट्रिक्ट। और जापान जो दिया है, जापान दिया है। किसके नाम में? 20 रुपया दान और 10 रुपया दक्षिणा देकर उसके नाम में दिया है चपान। दिलीप महलदार को नाम में दिया है। दिलीप महलदार के नाम में चपान दिया है। पर सुनिए सुनिए, बोलिए बोलिए बोलिए। दिलीप महलदार के घर कहाँ हुआ? अहमदाबाद, अहमदाबाद बिहार, कटिहार जिला। जिला कटिहार। जी हाँ। तो थाना हुआ अहमदाबाद, अहमदाबाद हुआ बिहार। बिहार। और हम लोग का थाना हुआ रतुआ, हुआ बंगाल। गौर करने के लिए आए हैं झारखंड। तो इसमें देखा जाता है ये झारखंड में बिहार वाला जीतता है कि बंगाल वाला जीतता है। तो देखो देखो दिलीप बाबू देखो नजर करी তোমার নামে বাসু মহলদার দিয়ে গেল এই ফেরির ভয়ে তুমি পালাইও না বাড়ি। এই স্টেজে বুঝা যাবে বাঙাল জিতবে না বিহার জিতবে কাহার বাহাদুরি। ओहे सतगो दाঁড়াও दाঁড়াও थामिए थामिए। ये हम लोग का असली नायक बाबू है। असली नायक बाबू है। इसके मन्नत के लिए माँ मनसा कृपा किया है, मैया कृपा किया है। इसके लिए हमारा जो वासुदेव महलदार है नवरत के गान दिया है माँ मनसा चरण में। इसका नाम क्या है? सुदेव महलदार। और नाम आशुसात महलदार। आशुसात महलदार हम लोग का नायक बाबू है। नायक बाबू ने माला दिया है, माला में दान किया है पूर्ण 40 रुपया दान और दान को पवित्र करने के लिए अच्छा किया है 10 टका दक्षिणा। ओगो नागमाता बिशोरी वासुदेव महलदार के 2 हाथ তুলে আশীর্বাদ করো মা। তার যেন জীবন সুস্থ হয়ে থাকুক এবং ভালো পড়ালেখা করতে পারে এবং তার মাতা পিতার মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। থামিए থামিए থামিए। रुके 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 तेज करते खाली। हम बोलते हैं कि आप किसके साथ है? बंगाल है ना बिहार में है? हम हाँ, पूछेंगे तब ने। सोच लीजिए। हम बंगाल रहेंगे। हाँ? बंगाल में। बंगाल में हमारे पोता के साथ में रहेंगे हाँ। और उस साला के साथ में नहीं रहेंगे। हाँ? देखिए आपका साला कहाँ है? आप बिहार की तरफ में है। हाँ तो ठीक। हाँ, आपको तो सनभाई हुआ ना दिलीप महलदार। तो देखते हैं दिलीप महलदार अहमदाबाद वाला हारते हैं ना जीतते हैं। अरे देखो देखो दिलीप बाबू अरे एक दंत बोझाना ओ गो ब्रह्मा रूपे सोन
ওগো যেই বা ভক্ত দান দিলে গণেশ ঠাকুর তারে করিবে কল্যাণ হে আহারে। শিব সুতা দীর্ঘ জটা ওগো কপালে ভাস্কর ফটো মুশিক বা ঘন গজা নন হে আহারে। আসতে হ্যাঁ হ্যাঁ বলি কি সুন্দর পদকবি পদ রচনা করেছেন গো। কি শিব গো, কি- সুতা কি- দীর্ঘ জটা কপালে ভাস্কর ফটা মুশিক বাহন গজানো। আচ্ছা আচ্ছা তাই এদিকে এক মাসি দান করে গেলেন মামনুষার রাঙা চরণ কমল পুজো বলে পূর্ণ 20 টাকা দান দানকে পবিত্র করার জন্য করছেন 16 আনা 5 টাকা দক্ষিণা। ঠিক 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 এদিকে ছোট্ট বালক দান করে গেছেন পূর্ণ 10 টাকা দান এবং 16 আনা দক্ষিণা। তাই ওগো নাগ মাতা বিশ্বরী যে আশা নিয়ে দান করেছেন মা তাদের মনের বাসনা পূর্ণ করো, তার মনের আশা পূর্ণ করো এবং তার বংশের জন্য নাগের চিহ্ন না থাকুক। জয় জয় মা মনসা কি জয়। देवी की जय। जय जय मা বিশ্বরী জয়। और एक बात जानते हैं क्या भगत जी, हाँ बोलिए। जैसे गाय के दूध में चावल डालने से बन जाता है खीर। गाय के दूध में हाँ चावल डालने से चावल डालने से नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, गाय के दूध में चावल डालने से बन जाता है खीर। खीर और गणेश ठाकुर के वंदना में हाँ दान करने से बन जाता है तकदीर। एदिके एक मौसी ने दान किया है पूर्ण 20 रुपया दान। दान के पवित्र करने के लिए क्या है पूर्ण 5 रुपया का दान दक्षिणा। इसलिए वो गमैया बिसड़ी उसके संग का सिद्धि उज्जवल रखिए माँ एवं ता इसको स्वामी संतान सुहागिन होए। जय जय माँ मनुष्य की जय। जय जय माँ बिसड़ी जय। सही की जय। ओगो एक दंत गो जानो ब्रह्मा रूपे सोना तो खुशी को घन गो जानो हे अरे। माता जारे पार्वती পুত্র হই তার গণপতি পিতা হই ভোলা মহেশ্বর হে আরে। थामे 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 क्या हो गया, क्या हो गया? क्या बोलता है क्या? आपको जो साला बाबू है ना अहमदाबाद से जो आया है दिलीप महाराज उसको नाम में जो उसको माने आप और आपका पोता जो वासुदेव महलदार उसको पल्ला दिए हैं 30 रुपया। वो बोलता है हम हार गए हैं। हाँ? मिला दिया काहे ना झमेला करेगा। नहीं 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 होगा, वो हार गया तब इसलिए वो सिलेंडर होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस मंच में कोई बोला नहीं जाएगा। नहीं मिला जाएगा। नहीं 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 नहीं, बंगाल बिहार से लड़ना है। लड़ना है तो सुनिए ये जो बासु महलदार हेलो बोलिए। और ये रोमेश महलदार के नाम में आपको साला ने क्या? आप लोग दिए हैं 30 रुपया जी हाँ। और वो दिया है 50 रुपया दान और और 1 रुपया की दक्षिणा। 51 रुपया। आप लोग देख लिया आप लोग हार गए किंतु देखते लेकिन देखते हैं यहाँ। हाँ। अच्छा अरे कोथा याछो वासुदेव महलदार देखो नजर करी और बिहार वाला तुम्हार नामे दिलो 50 টাকা দান এবং 1 টাকা পাল্লা দান আর এই টাকার ভয়ে তুমি পালাইও না বাড়ি। এই স্টেজে দেখা যাবে কাহার বাহাদুরি। আর তোমার যদি এই 50 টাকার বদলে তুমি যদি 101 টাকা দিতে না পারো তো তুমি তোমার দাদুর সঙ্গে এখানে নৃত্য করো। এবার বাস দিলীপ মহলদার বলেছে এবার দেখবো দাদা পোতাকে কত টাকা আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। যদি দিতে না পারো এর ডবল তো এই স্টেজে তোমরা দাদা পোতা নৃত্য করো মানে নাচো। ঠিক আছে
আরে কোথায় আছো বাসু বাবু? ওগো দেখো নজর করি, তোমার নামে দিল বাবু দিল পাল্লা জারি। আমাদের যে নায়ক বাবু রয়েছে তার সারুর মেয়ে, অর্থাৎ আমাদের যে রমেশ কাকা রয়েছে তার বড় মেয়ে দান করেছেন মোহাম্মদ সারাঙ্গা চরণ কমল পুজো বলে তার সন্তানকে কোলে এসে পূর্ণ 10 টাকা দানকে পবিত্র করার জন্য করেছেন 5 টাকা দক্ষিণা। এদিকে আমাদের বাঙাল বালুপুর থেকে আগত বাবুয়া মহল্লার কত 10 টাকা রমেশ মহলদারের নামে। রমেশ মহলদার না, তোর দাদু দিলীপ মহলদার। দিলীপ মালদার। হ্যাঁ, এদিকে বাবুয়া মহল্লার দান করেছে পূর্ণ 50 টাকা দান, 2 টাকা দক্ষিণা। তবে জয় জয় মা মনসা की जय, जय जय माँ विश्वरी जय। तब देखिए दिलीप बाबू, आप है बिहार अहमदाबाद के और हमारा भतीजा है रतुआ थाना के। आप देख लीजिए पूर्ण 100 रुपया दान क्या है, आपका नाम में चपान दिया है। और ये 100 रुपया के बदल में अगर 200 रुपया नहीं दे सकते हैं तो रोमेश महलदार क्या है उसको बोलो, हम लोग का वहाँ बहुत नौटंकी की ड्रेस है, साया साड़ी ब्लाउज सब है, आप लोग पिन के आइए और ये स्टेज में प्रोग्राम कीजिए, आपको भी पैसा भी मिलेगा, रुपया भी मिलेगा। जय जय मोहन सादे गोने शेर बंदो ना काले जयवा दाता दानो करे सुते तेरा देखो जानो है। माता दारे पार्वती पुत्र होय तार गणपति पिता होय देव पंचानन हे। अरे करण महलदार गोविंदपुर अहमदाबाद शाह के दान दिया है पूर्ण माँ के रंगा चरण कमल पूजने के लिए पूर्ण 50 रुपया दान के पवित्र करने के लिए दिया है 2 रुपया की दक्षिणा। यदि के एक दीदी ने दान किया है पूर्ण 20 रुपया दान के पवित्र करने के लिए दिया है 1 रुपया की दक्षिणा। इसलिए बिसारी मैया के उसके सोम को सिद्ध उज्जवल रखे माँ। अब प्रत्येक दिन जन तुम्हारे चरण में पुष्पांजलि दे सके। जय जय माँ मनसा की जय, जय जय माँ विश्वरी जय। अग गोने शेर बंदो ना काले जहिया भक्त दानो दिले তুমি করলে টাকা দয়া করবে ভগবান কুশলেরা দিবে খোঁজা। हेलो बोलिए 50 रुपया दान दिए हैं और 5 रुपया की दक्षिणा। प्रमोद कुमार मंडल जी मैया के चरण पूजने के लिए दान दिया है पूर्ण 50 रुपया का दान, 5 रुपया का दक्षिणा। ये नाग माता बिसरी इसको अच्छा से रखिए माँ, उसको आशीर्वाद कीजिए। एक माँ ने अपना छोटा संतान के गोद में लेकर आकर के दान दिया है पूर्ण 10 रुपया दान के पवित्र करने के लिए दिया है 5 रुपया का दक्षिणा। এদিকে এক দিদি তার সন্তানকে কোলে এসে দান করেছেন পূর্ণ 10 টাকা দান 5 টাকা দক্ষিণা। তাই নাগমাতা বিশ্বরী
যে আশা নিয়ে দান করেছেন মা তার মনের বাসনা পূর্ণ করে, তাদের বংশে যেন নাগের চিহ্ন না থাকুক। এইভাবে তোমার যুগল জন্য দান করতে পারে মা। জয় জয় মা মনের সাথে বিকি জয়, জয় জয় মা বিশ্বরী জয়। ওগো তুমি করলে টাকা দান, ওগো দয়া করবে ভগবান, কুশলেরা দিবে দান। হে আরে আসবে এদিকে মাসি দান দিয়েছেন গণেশ ঠাকুরের চরণ কমল পুজো বলে পূর্ণ 10 টাকা দান এবং সলানা দক্ষিণা অগনাগ মাতা বেসরি তার শঙ্কর সেতুর উজ্জ্বলের ক্ষমা। এভাবে তোমার যুগল চরণ দান করতে পারে মা। জয় জয় মা মনীষা কি জয়, জয় জয় মা হরি জয়। ওগো দেখো মাসির বলি হারি, আসর মাঝে দান করলো ফেরি, সুখে তোরা দিবে গজানন। হে আরে এদিকে ভক্ত মা মনসার রাঙাচরণ কমল পুজো বলে গুপ্ত দান করেছেন 20 টাকা দানকে পবিত্র করার জন্য করেছেন সলানা দক্ষিণা। তাই ওগো নাগমাতা বিশ্বরী যে আশা নিয়ে দান করেছেন মা তার মনের বাসনা পূর্ণ করো, তার বংশে যেন নাগের চিহ্ন না থাকুক। এভাবে তোমার যুগল চরণ দান করতে পারে মা। জয় জয় মা মনসা কি জয়, জয় জয় মা বিশ্বরী জয়। ওগো তুমি দিলে টাকা দান, দয়া করবে ভগবান, কুশলেরা দিবে গজানন। হে আরে গণেশের বন্দনা কালে যেই বা দাতা দান দিলে, গণেশ ঠাকুর করিবে কল্যাণ। হে আরে জগত জীবন কবি ভগবন্তী মাতা বিশ্ব হরি, জগত জীবন কবি বন্দে মাতা বিশ্ব হরি। তাই সকল মা